Depuis quelques années, les tensions géopolitiques ne cessent de s'accroître entre la Russie et les États-Unis. 25 ans après la chute de l'Union soviétique, le terme de nouvelle guerre froide fait son apparition sur la scène internationale. Les citoyens russes et américains deviennent-ils les belligérants de ce nouveau conflit? Moi, c'est Thibaut. Je vais enfourcher une bécane de Moscou à Washington pendant 6 mois et parcourir plus de 20 000 km. Pendant cette odyssée, je vais donner la parole aux citoyens russes et américains pour comprendre l'origine de leurs deux visions du monde. Je vais mettre en contraste le communisme et le capitalisme, l'âme russe et le rêve américain, et voir quel avenir le peuple réserve à Vladimir Poutine et Donald Trump. Tout d'abord, regardons la situation géographique. La Russie est le plus grand pays du monde et a presque le double de superficie que les États-Unis. Ces pays ne sont distants que d'une cinquantaine de kilomètres au niveau du détroit de Bering et s'étendent sur 11 fuseaux horaires pour la Russie contre 5 aux États-Unis. Les Américains sont 2 fois plus nombreux que les Russes et utilisent le système de mesure hérité de l'Empire anglo-saxon, contrairement aux Russes qui utilisent le système métrique. Enfin, en Russie, on utilise le rouble et on y parle russe, alors qu'aux États-Unis, on paye en dollars et on y parle anglais. M'éloignant de Moscou, je commence mon enquête en m'engageant sur la Transsibérienne, une route de 10 000 km, cap à l'est. Ma bécane chauffe et chaque soir, je dois frapper aux portes des habitants pour planter ma tente dans leur jardin et les interviewer. Dans les médias, la Russie et les États-Unis ont l'air d'être en conflit permanent. Je me suis donc demandé s'il n'existait pas des différences fondamentales entre les Russes et les Américains qui les empêcheraient de se comprendre. We don't understand each other. We don't understand each other's cultures. We don't possibly understand each other's ways of life. So it would be a lot harder for us to relate to each other that way. There's sort of this layover from the Cold War that a lot of Americans are very distrustful of Russians. У нас больше общество коллективного самосознания, когда люди привыкли действовать вместе. И когда они понимают, что если они будут действовать вместе, то они сильнее. А у американцев больше развит индивидуализм. То есть у них подчеркнуто чувство собственной гордости, собственной свободы, собственной уникальности. I think that some fears, even though that's not the case now, they have more freedoms than they did at that point in time. I think that fear, to a certain degree, gets passed down from one generation to another. I think they have been a long time under a communist system. So I don't think that they necessarily trust that capitalism will work there. Они более открыты, они более, возможно, целеустремленнее, чем мы, чем русские. И еще они амбициозны. У нас в стране это слово считается немножко, имеет негативную окраску, когда говорят про человека, что он амбициозный. Но для них это очень такое важное качество, важная черта. The difference is, it's what you're led to believe. They think that we're bad. We've always thought that they're bad. That was in the past. But I don't think that's true anymore. I think people can get along very well if it were not for the politicians, the politics of the countries. J'ai l'impression que le dialogue est rompu, de la même façon que la Transsibérienne scinde en deux la taïga. Il me semble nécessaire de le rétablir, pas par les politiciens, mais par les habitants eux-mêmes. Et si j'ai décidé d'enfourcher ma moto, c'est bien pour aller au contact direct des Russes et des Américains, apprendre leur langue, leurs mœurs et leur culture. Pendant ce voyage, nous allons oublier que les Russes boivent beaucoup de vodka et que les Américains ne mangent que des fast-foods. Il n'y a ni gentil ni méchant, seulement deux interprétations du monde. Reprenons les bases pour comprendre d'où proviennent ces différences et élucider l'origine de ce conflit. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'expression rideau de fer est apparue. Elle symbolisera la frontière séparant le bloc de l'Ouest du bloc de l'Est. C'est là que naîtra la guerre froide entre deux superpuissances.
les États-Unis et l'Union soviétique. I remember that they told us that Russians wanted to drop nuclear bombs on us because they hated us for being happy capitalists. And in third grade, they told me to sit under my desk and put my geography book on my head because it was the biggest book we had in case the Russians bombed my school. В Советском Союзе я был школьником, и нам на уроках по военной самоподготовке действительно рассказывали о том, как нужно себя вести во время атомной атаки. Но мы не воспринимали это ничего серьезно, потому что мы не верили в то, что такая страна, как Америка, может напасть на Советский Союз и тем более осуществить ядерный взрыв на территории СССР. And I remember we were afraid a lot because our news media kept us, oh, you have to be prepared with your bomb shelters and your disaster drills, and oh my goodness, you know, there's Khrushchev, scary, pounding his shoe on a table, and I remember as a child being frightened by that. Dire que les présidents Khrouchtchev et Kennedy auraient pu détruire l'humanité. Cela n'est pas sans rappeler les petits jeux de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Mais nous y reviendrons plus tard. Cela fait déjà plus d'un mois que je roule. Les fuseaux horaires s'enchaînent et le temps défile dans une Russie à 2 vitesses. Je laisse ma bécane immobile et la Terre tourner pour elle. Cette guerre froide est avant tout liée à 2 idéologies contraires, communément appelées le communisme et le capitalisme. Dans chaque ville russe que je visite, une statue de Lénine trône en maître. Cela fait maintenant 100 ans qu'il a mené une révolution contre le système tsariste avec les bolcheviks. Je me demande d'où le système communiste et le système capitaliste tirent leurs différences. Так как в России очень развито чувство коллективизма, то эта идея, которую придумал Карл Маркс, она и прижилась очень легко. И коммунизм воспринимался также как идея построить другое общество взамен жестокому капитализму. Capitalism is make as much money as you can, while you're able to. And hopefully you can live a nice, prolonged retirement at the end of it, though. It's all just consumer-based. Earn a lot of money so you can buy materialism and materialistic goods. Я лично никакого смысла сама-то в него не вкладываю, поскольку есть определение коммунизма как общественной формации, в которой который лозунг главный от всех людей по возможностям и всем по потребностям. По идее, это должна быть справедливая общественная формация, но она для меня лично, я считаю ее, не только я, утопической. Capitalism is where the enterprise is owned by individuals versus by the state. And it's driven by a free market, so fewer tariffs, fewer subsidies, and fewer regulations from the government. It is controlled through competition. And so I would be more in favor of capitalism than communism. Коммунизма как такового в России, в принципе, не было. Был, скажем так, развитой социализм. Это немножко отличная вещь от коммунизма. Для меня это ассоциируется с моим детством, с некой свободой, достатком, уверенностью в будущем, стабильностью. Le communisme a pour objectif d'abolir l'État pour aboutir à une société sans classe sociale. Il est le seul système qui s'oppose au capitalisme. Le capitalisme, lui,
repose sur la propriété privée et la recherche de l'intérêt individuel qui mène à l'intérêt collectif. Sur la côte californienne, il est très facile de me repérer. L'océan Pacifique sur ma droite, je n'ai qu'à rouler en profitant des paysages comme si j'étais le seul habitant de la planète, l'espace d'un instant. Cette guerre idéologique me fait douter. J'ai l'impression d'être pris entre deux feux. Égoïstement, je vis cette aventure pour mon simple plaisir, mon profit personnel. Mais en même temps, collectivement, je souhaite à travers ce voyage la compréhension et la communication entre ces deux peuples. De leur côté, les habitants de l'Union soviétique, que certains appellent les Homo soviéticus, vivaient dans une société où le partage des richesses aurait dû être juste. Alors pourquoi les Américains n'ont-ils pas été séduits par cette doctrine? Et les Russes? En étaient-ils satisfaits à l'époque? Были времена сразу после революции, между прочим, 17-го года, и какие-то там 15 лет было очень много свободы, между прочим. И свободно развивались искусства, и люди были очень свободны. Потом начали гайки зажимать власти, и люди перестали быть свободные. Мало того, СССР превратился в какой-то лагерь, где каждого могли посадить, кто был неугоден. Потом какой-то период времени, когда Сталина сняли, и он умер, то страна глотнула там свободы глоток, но которая быстро очень закончилась. И люди опять были поставлены в те рамки, в которые их поставило правительство, так называемая коммунистическая партия. In its pure form, it's an excellent idea. Same with democracy. In its pure form, it's an excellent idea. But once again, we have the men and women distorting those pure concepts into their own ideas on what they should be. So then you get the conflict. Because you go, no, 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 we're supposed to do this. No, 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 we're supposed to do that. I don't have a problem with communism as long as they're not trying to shove it onto us and we're not trying to shove democracy onto them. I think we need to respect each other's beliefs. Отрезок времени, который мы жили. Что он? И хороший, и плохой. Все было. Но было много вот диктаторства. Как сказать? Ну вот заставляли нас. Хочешь, не хочешь, нас заставляли. Сейчас я как угодно могу жить. А тогда нет. Только надо было это самое. Так, как требовали. Хочешь ты, не хочешь. Не было воли вот в мыслях своих. The idea of communism has changed in the last 50 years. I don't think that's a problem anymore. That at one time it was a problem. You think communists, it's bad. I don't think it's bad. For the right people, it's good for them, but it would not be good for me. I like to be able to do what I want to do and develop my own business if I want it. I don't want someone else to say yes or no. On l'aura compris, le socialisme fut aussi le théâtre de répression et de peu de liberté. Prenons l'exemple de l'île de Sviajsk, qui après la Révolution connut un grand nombre de victimes liées aux répressions politiques. Ces monastères furent abolis et transformés en prisons et camps de concentration. Et cette route interminable que j'emprunte, la transsibérienne, fut établie en partie grâce à Staline, qui envoyait périr des dizaines de milliers d'hommes pour la bâtir. Après 70 années de socialisme, la situation s'est terminée d'elle-même dans le bloc de l'Est. Les pays de l'Union ont commencé à réclamer leur indépendance, le mur de Berlin s'est fait démolir, et Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, a entamé de grandes réformes de restructuration. La glasnost, qui devait améliorer la liberté d'expression, et la perestroïka, qui aurait dû restructurer l'économie du pays. Comment s'est passée cette période qui a conduit à la chute de l'Union soviétique? La disparition de l'URSS a-t-elle pour autant rimé avec la victoire des États-Unis?
I don't think anything the U.S. did. I think it was a change in global climate economically. I think Russia, USSR, they developed too much independence in some of the areas there, and eventually they just couldn't hold it together anymore. Позволю себе немножко русского сленга и немножко русского арго. Говорят, что Америка выиграла, говорят, что кур дают. Посмотрим на карту. Америка есть, а где Советский Союз? We outspent the Russians by so much money that they couldn't keep up with our technology in missiles. And they finally had to stop threatening us with bigger missiles. Because although we both had huge amounts of missiles, we always spent more money to stay one step ahead. And some people believe we destabilized their society because their economy could not produce the weapons that we could. We had greater wealth to spend on weapons and still have people could have happy material wealth, and their people were poor while they spent on the weapons. Я помню, что моей дочке было примерно 3 годика в это время, в 1991 году, и когда я ей сказал, что момент. Когда я ей сказал, что такой страны больше нет, то она заплакала. Ну, а почему СССР развалился? Ну, тут есть разные объяснения. Есть в том числе и шуточное объяснение. СССР развалился, потому что Чак Берри спел новый рок-н-ролл. Вот, песенку, и это явилось сигналом для молодежи в России о том, что мы развиваемся неправильно, потому что музыка — это не просто музыка, это настроение общества, это возможности общества, и как бы это очень много значит для людей. Вот. И если в России не развивается современное направление музыки, то значит и страна стала совершенно несовременной, она отстает от мира, и поэтому надо что-то менять. La perestroïka sonne la chute de l'Union soviétique et la fin de la politique des deux blocs, donnant naissance à un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Arrivé à Los Angeles, j'ai l'impression de devenir une star de cinéma. Je remonte lentement la route pittoresque de Mulholland Drive. En haut de la colline Hollywood, un photographe propose de m'héberger dans un cadre idyllique. Suis-je en train de vivre mon rêve américain? D'ailleurs, que peut-il représenter? I think the American dream, well, for instance, I come from a very poor background. When I was a boy, we were very, very poor. It wasn't even in my mind to ever own a new car. It was never in my mind that I would ever own a home. And I think the fact that I came down here when I was 16 and I bought my first car, new car, a showroom car at 18, and I bought my first house when I was like 24 or something like that. I think that's really, to me it was a miracle. For me that was the biggest changing point of my life, where I was able to have a home, and if I wanted to knock a wall out and put a door there and put a light switch over here, I was able to do that. That's freedom. I think the American dream, if you really come down to it, is the same as anybody else's dream, and it's being happy with who you are. Simply put, if you can't be happy with yourself, there is no other dream. Doing better, getting the best that you can and working to make that happen. That's the American dream to me. You teach your children to do better than you, and then they teach your children to do better, and that just makes it, I think, a better place to live. The biggest example would be Barack Obama. His father came here from Kenya.
he was born here in the States, and he was a black man who became president of the United States. So that is a wonderful example of the personification of the American dream. Traversant la vallée de la mort pour rejoindre Las Vegas, je trouve la représentation parfaite d'un système qui en veut toujours plus. Ici, l'American Way of Life désigne un mode de vie basé sur la consommation et la compétition. S'il existe une âme russe, comme l'ont imaginé tour à tour les grands auteurs du XIXe siècle qui ont forgé ce concept au croisement de l'identité, de la philosophie et de la spiritualité, qu'a-t-elle pu devenir à travers ce passé chargé? Comment les Russes la ressentent-ils de nos jours? Русская душа прекрасно была описана, к примеру, моим любимым писателем Достоевским. Это крайне сложное явление, крайне противоречивое явление. Очень люблю цитату Нобелевского лауреата Ивана Бунина. «Русский человек – это как дерево. Из него одновременно и разбойничья дубина, и святая икона. Зависит от того, что выберет этот человек». Мы можем быть одновременно и святыми, и бандитами. Зависит, не знаю, от чего зависит, от желания Бога что-то с нами сделать. Это вера в победу добра над злом, это точно. Это любовь к своей родине. Ну и вообще русская душа – это что-то до конца еще не познанное, я бы сказала. Изначально это было философское понятие. И для меня русская душа означает, наверное, то, что мне кажется, что мы, русские люди, мы можем прощать некоторые вещи, которые, может быть, иногда не стоило бы прощать. И русские люди очень открыты к состраданию, иногда даже во вред себе. Après avoir passé 2 mois dans ce pays, je ne l'ai toujours pas saisi. Peut-être que l'âme russe se situe dans l'instant présent, savoir se contenter de ce que l'on a, espérer que demain ne soit pas pire qu'aujourd'hui. En Russie, on a l'impression de n'être personne au milieu de l'immensité de ce territoire, alors qu'aux États-Unis, on n'est personne, mais l'on s'y sent maître du monde. Au milieu du désert, un mirage, un îlot de luxure, de vices, de tout et de n'importe quoi. Mis à l'honneur, un lingot d'or où trône le nom d'un président. Dans ce décor en carton-pâte, on trouve un peu de Paris, d'Égypte ou encore de Rome. Aurais-je pris une insolation au milieu du désert, me laissant des visions troubler ma mort? Comment les Russes qui ont vécu sous l'occupation d'un parti unique pendant des décennies peuvent-ils concevoir la liberté? Cherchons en même temps comment se manifeste cette liberté que les Américains revendiquent tant à travers le monde. Freedom it means something different to every person. It means something different to every person in America. What freedom is to me, you talk to another American, it may not be that to them. But that's also the definition of freedom. We are free to have different ideas and different opinions. Свобода мышления, то есть ты можешь высказывать любую точку зрения, и ты имеешь право на нее, если ты можешь ее доказать другим людям, почему бы и нет. И еще ты знаешь, что твое мнение будет услышано в свободном обществе. То есть ты не думаешь, что ты это скажешь, и тебе что-то за это будет. Это очень важно, потому что, например, мне кажется, у нас в обществе не каждый человек решается высказать свое мнение, потому что он не чувствует достаточной свободы. То есть все равно есть определенные ограничения. I think that depends on freedom for who, though, or what that freedom would represent. Because when I see the flag, it's okay, you see it as freedom. How was that freedom achieved? And what was that freedom built upon at the same time, though? For you, it's freedom. Freedom for a traditional Caucasian white male who was able to get his house, say if we were in the 1900s, on the backs of slave labor. Freedom from what?
freedom of a new land for the Native Americans who were decimated, who had their land sort of pilfered from under them. Freedom in terms of seeing Asian Americans be prosecuted and condemned for the American expansion into the West, the gold rush that happened in the early 1900s into like the late 1880s as well. So I feel like saying that it stands for freedom, freedom from what? Freedom for who? And who was probably degraded, who was trampled upon to see that freedom earned. Think about what that freedom means for that person from their point of view. Для меня свобода сейчас свобода передвижения в первую очередь, свобода выбора религии, выбора политических взглядов. Сейчас у нас есть свобода. Мы можем позволить себе все, что хотим. Просто зависит от возможностей человека. Well, you know my baby, break out the mighty guitar. You know my baby. Je me retrouve dans cette liberté de mouvement, me déplaçant à mon gré à Bécane sur la mythique route 66. Pendant la Grande Dépression, c'est par cette route que les fermiers à la recherche d'un emploi migrèrent vers la Californie. En Russie, à côté du plus grand lac du monde, le lac Baïkal, cette sensation totale de nature et de liberté m'envahit. Le mouvement, la parole, la religion, toutes ces libertés sont déterminées par l'état dans lequel on vit, dans lequel on grandit et qui forme nos esprits. Il s'agit de la liberté que l'on nous donne, que l'on nous accorde. Je peux traverser la Russie et les États-Unis en moto parce que j'ai les moyens de me payer de l'essence et d'obtenir des visas. Mais la liberté va plus loin que celle que l'on vous donne. C'est celle que l'on trouve, celle que l'on accorde avec ses convictions. La liberté va chercher plus loin dans l'humanité, plus profond dans l'homme. So there are certain things in my life where I could look at it and be like, oh, I'm not free. Like I have a job that I have to be at certain days of the week, certain hours. Someone could say I'm in prison, but it's really my choice to decide whether or not I want to feel free or feel imprisoned, feel happy or feel sad. I mean, so I think freedom is really like a decision maybe. Но на самом деле, если смотреть с психологической точки зрения, то свобода, ну и я вот, наверное, этой точки зрения придерживаюсь, это, опять же, внутреннее состояние. Да? Насколько ты чувствуешь себя внутри свободным, независимо от внешних обстоятельств. Вот если человек свободен, даже находясь в закрытом помещении, не имея денег, вот это свобода. А если человек имеет все, но при этом внутренняя его составляющая остается в такой закрытости, и он думает, вдруг у меня завтра не будет денег, вдруг меня завтра закроют куда-то, то, собственно говоря, даже находясь при наличии, казалось бы, внешних факторов свободы, он внутри не свободен. Serait-ce parce qu'ils étaient brimés par le système soviétique que les Russes ont réussi à trouver leur chemin de la liberté? À travers la visière de mon casque, j'ai parfois l'impression d'étouffer. Il me semble que cette liberté américaine, en apparence illimitée, emprisonne psychiquement les Américains dans le temple de la consommation, les rendant dépendants au temps et à l'argent. D'ailleurs, les Américains associent très souvent leur liberté à leur drapeau. Les Russes, eux, ont troqué leur marteau et leur faucille contre leur ancien emblème, le drapeau tricolore. L'amour du pays et du drapeau est-il si important dans la Russie et les États-Unis d'aujourd'hui? Я еще застала вот в осознанном возрасте кусочек Советского Союза, он распался, когда мне было 4 года. И я до сих пор застряла где-то между советским флагом и российским. То есть, да, это символ современного государства, его надо уважать, его надо ценить.
Но вот того вот прямо вот душевного порыва как бы вот я где-то между. When I see the flag flying, I feel, it makes me feel nice. Like if I'm driving down the road, I see a big flag waving, a big one, I mean, you know, big as this room. I see it waving and it makes me feel good. I don't know why, it just does. Российский флаг является в настоящее время триколором. То есть белый цвет наверху – это святость, потом ниже идет цвет синий, это цвет народа и демократии, и красный цвет олицетворяет собой революцию и кровавое прошлое. The flag represents that we are free people. We are free to be whatever God has created and intended us to be. In this free nation. The flag also represents that people who come to this nation, who live by our rules, who play by the rules, who obey our laws, have the freest nation and freedom that won't be found anywhere else in the world. En serpentant sur les routes américaines, une nouvelle vision du patriotisme apparaît. Dans un sens, Barack Obama fut un exemple de ce rêve américain. Mais leur nouveau et très controversé président, Donald Trump, n'en serait-il pas une autre représentation? Les Russes, quant à eux, ont de nouveau élu un président que l'on ne présente plus. Depuis peu, l'expression « nouvelle guerre froide » prolifère pour dénoncer la situation géopolitique internationale. Les élections de Donald Trump en 2016 et de Vladimir Poutine en 2018 peuvent-elles conduire à l'établissement d'une nouvelle guerre froide? Ma moto aura vu des milliers de kilomètres de goudron et de chemins, autant que de nouvelles routes tracées par les grands dirigeants de ce monde. Aujourd'hui, après avoir rebattu en profondeur les cartes des équilibres mondiaux, quels doutes et quelles appréhensions nous réserve ce nouveau monde? La nouvelle guerre froide a-t-elle vraiment commencé? И холодная война идет. Я вижу много пропаганды в России, антиамериканской, много антироссийской пропаганды в Америке. Например, в Америке были разговоры о том, что Россия повлияла на их выборы. Но это смешно, потому что после выборов санкции не отменились, не смягчились, а только ухудшились, ужесточились. То есть Россия ничего не выиграла. И вообще каким образом? То есть пропаганда идет с двух сторон, и на Западе пугают этими сумасшедшими русскими, которые нас могут захватить. Тут нас пугают Америкой, которая хочет развалить Россию. Холодная война идет уже несколько лет. Whatever peace and stability we had in the world is now being threatened by too many people who have nuclear weapons. I don't think anybody should have nuclear weapons. We're not giving ours up. But when we have Russians, Chinese, and North Koreans, I believe this is going to lead to another war. And with idiots like Donald Trump at the top of the pyramid, it's even more likely. С голой жопой, но с ядерной дубинкой мы шугаем весь мир. Это я не уверен, что это повод для гордости. Повод для гордости – это русская культура и русская литература, но не ядерная бомба, которой мы пугаем весь мир. I would hope not, because I feel like if there was, Russia would be on such more higher ground with Putin than the US with Trump, even though Trump doesn't make a lot of decisions, hopefully, in regards to our foreign policy, in regards to sort of any sort of behind-the-scenes things that would be regarding a new Cold War. But do I believe there's a new Cold War right now? No, I don't. Not compared to what it was like before, when it was obviously recognizable and how much communism was spreading across Europe and to Asia, across the world. Do I think it's on that level? No. Même si le terme de nouvelle guerre froide porte à controverse, quelques éléments confirment les prémices d'un nouveau conflit, comme le rattachement de la Crimée à la Russie, divers engagements militaires en Syrie, une vague d'expulsions de diplomates, ou bien encore la présomption d'ingérence dans les élections américaines. De ces conflits découlent des sanctions, qui ont mis en péril le pouvoir d'achat des Russes en dévaluant le rouble face au dollar. À budget égal, entre les deux nations, j'ai eu un fort pouvoir d'achat sur tout le continent russe, contrairement aux États-Unis.
Donald Trump a été élu de justesse contre Hillary Clinton et certains Américains accusent les Russes d'avoir permis son élection. I think the Russian interfering and releasing emails that would be damaging to Hillary, I think made a big difference. And I don't know if how much they tampered with the elections in different states. Perhaps they didn't, but they certainly were promoting Trump over Hillary. There are people in this country that they want to believe it's all good, that everything we do is good, and that we can't do anything bad. And it's just, so when Donald Trump is elected, people are like, there's no way that everybody in this country would vote for someone full of hate. It must have been the Russians. Pour moi, le problème viendrait de leur démocratie, plutôt que des Russes. En effet, les Américains ont élu Hillary Clinton par le vote populaire, et les représentants du peuple ont élu Donald Trump par le collège électoral. De plus, presque un Américain sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Mais cela ne change pas le résultat. Donald est devenu président. Finalement, qu'en pensent les Américains? I like to see what he's doing. I think he's doing a good job. If he doesn't like something, he lets you know it. And I don't like the idea that we give so much away, and I think he's starting to keep that within our area. Help yourself first, and I think a lot of people kind of feel that way, whether it's nationwide or small, or if you own an individual house, you help yourself, then you help others. And I like that idea. I hate to say it, but he's divided the country. You either are really, really for him or really, really against him, and it's caused a lot of dialogue and conversation between people in the States. I've seen people that have been terrified that the United States is going down the tubes because of him, and I've seen other people that say, you know, we're really making some headway and some goals because of him. I don't like the man, but you have to give him credit where credit is due. The fact that he's talking to Putin and he's talking to Kim Jong-un and all these political people that most people hate, rather than say he's coercing with them or cooking up some weird deals, to me, the guy's talking to Putin and talking to these other radical politicians from other countries. I was always told, keep your enemies close. And the way to keep them close is to make them think that you're friends with them. But what he's done for the economy is better. I just heard last week that the unemployment rate in California is really, really at an all-time low, like a minor percentage. Why is that? Why are not people giving the man credit for that? Yes, the man's a dick, and yes, the man says stupid things and doesn't think before he speaks and shouldn't have a Twitter account and is an egomaniac. All the things that I hate about a human being. But just because I hate someone who owns a restaurant doesn't mean I don't like the food there. Il est clair que Trump divise la population de son pays. Et si la question du vote semble très importante aux États-Unis, en Russie, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis l'année 2000. Contrairement à la surprise qu'a provoquée l'élection de Donald Trump, les Russes savaient très bien que Poutine allait continuer sa course. Élu avec presque 77% des votes dès le premier tour, il semblerait qu'une grande majorité des Russes l'aiment et le soutiennent. Pourtant, lors de cette traversée, cela m'a paru plus être un cliché qu'une réalité. Владимиру Путину удалось изменить Россию действительно в лучшую сторону, особенно в начале этого века. Потому что действительно он стал более эффективно бороться с мафией, и он значительно повысил уровень благосостояния в российском обществе. То есть у нас очень быстрыми темпами росли заработные платы в период с 2000 по, допустим,
2007 год, а потом в период до 2014 года даже. Вот, то есть буквально зарплаты выросли в несколько раз, и мы начали ощущать себя действительно людьми достойными, конкурентоспособными по сравнению, допустим, с туристами из других стран. Мы, наконец, получили возможность путешествовать по европейским странам, по азиатским странам и узнавать мир. Это было просто замечательно. И за это мы, конечно, благодарны президенту России. СМИ очень сильно изменились. Теперь в новостях очень мало фактов, очень много пропаганды и мнений. За это время большинство моих друзей перестало смотреть телевидение. То есть он как бы, начиная как демократический лидер, в итоге развернул страну в сторону демократии. Я промолчу, потому что мне хочется ругаться. Невозможно столько... Вот просто нарушаются все принципы свободы выбора. У нас нету никакого выбора. И, господи, сколько он уже президент, не считая 4-летнего промежутка, когда был Медведев. Это с 2000 года, сейчас 18-й год. 18 лет подряд быть президентом, быть во власти просто противопоказано. Самые лучшие люди, они меняются. Это просто профессиональная деформация психики, когда ты на одном месте 18 лет. Этого нельзя допускать. Поэтому я отношусь, какой бы он ни был, это очень плохо. Vladimir Poutine n'est pas prêt de laisser sa place. J'ai l'impression que le culte de la personnalité est quelque chose de fort dans l'histoire de la Russie. J'ai tout de même voulu comparer la divergence de point de vue des Russes envers Trump et des Américains envers Poutine. I think he's a brilliant leader and one of the biggest liars on the world stage today. And he's a much better liar than Donald Trump. He makes Donald Trump look like a snake oil salesman. The man runs rings around Donald Trump because he knows diplomacy, because he has foreign policy, because he doesn't go around saying stupid things, and because he knows how to get what he wants, because he's ruthless. Это русские думают о Дональде Трампе. Да, есть такой политик, да, экспрессивный и экстравагантный. Но я живу в России, я русский патриот. Мне ужасно интересно, гораздо более интересно, что творится в моей стране, проблемы моей страны. Меня интересует моя страна. Я не думаю об американском империализме, Дональде Трампе, его противостоянии с Рексом Тиллерсоном и об их проблемах. I dislike him very much. I think he's corrupt. I think he's out for himself. I think he destroys anyone who stands up against him. I feel sorry for the Russian people. I think that, they had the potential to create a democracy, and that is not a reality at this point. Он очень забавный человек, очень, смешной, хотя это, может быть, неуместно звучит. Мне иногда нравится наблюдать за ним. Я иногда смотрю его речи, я смотрел его инаугурацию, мне было забавно, мне было весело. Но кроме этого он очень амбициозный и очень сильный, очень активный человек. Он знает, чего он хочет, и он добивается этого. Он бизнесмен, и он работает именно в том направлении, в котором, я думаю, сейчас, наверное, он работает с тем, чего Америке немножко недостает, наверное. I think he and Trump are very similar. I think that they're both egomaniacs, but I honestly think that both people in their hearts want the best for their country. They both make mistakes. Everybody makes mistakes. But I think that the world needs to focus on the good things that both of those people have done. Сменятся президенты, все будет хорошо. Трамп уйдет, он не вечный, Путин тоже уйдет. Появятся другие люди. Америка как была, Россия как была, все будет хорошо, я думаю. Ne serait-il pas plus facile de changer de président, comme l'huile et le filtre de ma moto, une fois qu'ils sont usagés ?
La Transsibérienne et la route 66 commencent à se confondre. Je sens mon voyage et mes rencontres s'approcher de la fin. Déjà 5 mois que je pilote ma bécane sur plus de 15 000 km. Je me demande si ce n'est pas une façon de briguer mon propre mandat présidentiel. Mais avant d'être candidat, j'aimerais bien savoir ce que représente un bon président pour les habitants. A good president for me does what the people want. To me, a president should do what the people want, not what he wants or she wants, what they want to do. It's and not just a cabinet of people, but I really think they should put a vote out to the people and ask the people what they want, and then do what they want. Хороший президент, он должен, наверное, получается, это человек, ну, в президентской республике, который, грубо говоря, принимает решения за всех. Это, наверное, очень сложно, потому что все мы знаем, что, ну, как бы сколько людей, столько и мнений. Поэтому достаточно сложно принять решение за всех. Но мне кажется, что нужно из всей совокупности мнений выбрать наиболее важные для страны и уже брать их в свой курс правления, и уже как-то на них ориентироваться в целом и в общем. Someone who understands what it means for people to get along. Someone who understands equality. Someone who tries to bring together people. Для меня хороший президент — это тот, который будет делать что-то на благо страны, а не себя и своих дружков. И тот, который пришел на время. То, о чем говорит Конституция страны, что президент выбирается на короткий срок, а не тот, который пришел навсегда. Je ne serai certainement jamais président, mais au moins je me porte messager du peuple. J'écoute ses revendications et essaye de transmettre la voix des habitants à ma façon. La force des États-Unis semble reposer sur l'extraversion, en ayant un grand groupe d'amis. La Russie, quant à elle, serait basée sur l'introversion avec des Russes qui veulent devenir individuellement forts. Mais à la fin de la journée, les deux veulent le pouvoir. Ils ont juste des approches, des croyances et des systèmes différents pour y arriver. Se pourrait-il qu'un jour les relations entre les Russes et les Américains s'améliorent? I doubt it very much. I've seen no evidence in my lifetime of any honesty between our countries. I still believe that the Russians have been more dishonest than us, but I know that we've not been honest either. But I have no faith that they will stop acting the way they do, and as long as they don't, I will support my government to fight back with them. Ну, когда мы говорим про отношения Америки и России, мы имеем в виду в основном политику, политические вопросы, политические конфликты, политические какие-то сплетни и так далее. А люди обычные, они, в принципе, по большому счету, все люди одинаковые. И в России, и в Америке. Мы просто хотим жить в свое удовольствие, мы хотим заниматься тем, чем хотим. Мы не хотим ни войны, ни конфликтов. I don't think as long as Putin is in power can they truly be good. Because to me, it is not a good relationship between the US and Russia if Trump is the person who's making the relationship happen. So I think we need a different president. And I think they need a different leader also because Putin is too much of an oligarch. He's not going to listen to the world. Вместо того, чтобы находить какие-то взаимодействия. С моей точки зрения, в настоящий момент политическая игра, ну вот, политики играют в игру «Кто круче?». А хотелось бы, чтобы они начали играть в игру «Как же нам договориться?». Ну и договаривались. Les citoyens ne veulent pas de guerre, qu'elle soit froide ou réelle. Et c'est pourtant eux qui en paient les conséquences. Le pessimisme commence à m'envahir. Même si les peuples veulent avancer ensemble pour leur bien-être respectif, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus d'un avenir radieux. Après un passé chargé, et dans ces conditions diplomatiques difficiles, quel avenir commun est envisageable pour la Russie et les États-Unis? Americans seem to be resilient and they come back from things. Sometimes it's a struggle and sometimes it's easier, but I think we'll go on. I think the
time, once again, will tell, and the next president that comes into office will have some cleanup to do, I think. But I think the United States will continue to grow and continue to struggle, but will continue. Надеюсь на перемены в этой стране, что рано или поздно либо Путин помрет, либо, к сожалению, да, только после его смерти может что-то исправиться. Опыт этой страны, Советского Союза, да и царской России научил, что только со смертью предыдущего диктатора меняется внутренняя и внешняя политика. I think we should all focus on the good parts and help to make things better, rather than sit around and bitch about what's going on in the world. If you don't like what's going on in the world, do something about it. That's what I think. If I don't like something that's going on in my life, the only person that can change that is me. If you don't like what's going on in your country, then rather than sit around and name call and all that stuff, then you've got to put some energy into changing it, to make the world a better place for you. Раньше, когда я была совсем маленькая, хотелось надеяться на что-то лучшее, там, знаете, лозунг коммунизма, да, мы идем в светлое будущее. Но сейчас вот стараемся жить сегодняшним днем, чтобы потом сильно не расстраиваться, если наши ожидания не совпали с реальностью. Je termine mon odyssée Est-Ouest à Washington, D.C. Pendant ces 6 mois d'aventure, j'ai pu rencontrer des centaines de Russes et d'Américains après avoir parcouru 20 000 km avec AN dans les 2 plus grands pays du monde. Depuis la fin de la politique des 2 blocs, l'ordre du monde s'est métamorphosé. Le socialisme s'est peu à peu effacé au profit de l'impérialisme américain. Pourtant, ces 2 pays évoluent et de nouveaux conflits apparaissent. Les Russes et les Américains vivent sous la coupe de leaders dont les caprices sont en train de mener à une guerre économique. Et bien entendu, c'est le peuple qui en subit les conséquences.